आमे जो प्रसंग उपर आलोचना करबा प्रसंग शीर्षक होची पारिवारिक समस्यार गोटे समाधान। पारिवारिक समस्यार गोटे समाधान। आज समय जब आप देखिए परिवार गुड़ाक अनेक समस्या गुड़ा गति करुच्ची। आप जब पचारे कौन सी परिवार में प्रवेश करिकी जे आपण परिवार कौन कौन समस्या अच्छी आपण शुणिले आपण मुंड फाटी एते समस्या से शिक्षित परिवार हुंतु बा अशिक्षित परिवार हुंतु सम्भ्रांत हुंतु उच्च शिक्षित वर्गर हुंतु जेकोसी व्यक्ति हुंतु गोटे समस्यार घेर रोचंती। आज आपण कहवाई चाहे प्रत्येक परिवार में अनेक समस्या रही किंतु प्रत्येक समस्यार गोटे समाधान अच्छी। पारिवारिक समस्यार गोटे समाधान आउ से समाधान कौन ताहु आपण मान कहवाई चाहे। आम आज ए प्रकार को जटिल परिस्थिति दे गति करुचु ए प्रकार को समस्या गुड़ाक मध्य गति करुचु तार गोटे समाधान अच्छी। आउ से गोटे समाधान कौन ता मु कहवाई चाहे। आज आम परिवार गुड़ाक जो देखिए स्वामी स्त्री मध्य समस्या अच्छी, पुओ झील को नहीं समस्या अच्छी, शाशु बहु मध्य समस्या अच्छी, अनेक आर्थिक समस्या अच्छी, अनेक आभ्यंतरीण समस्या अच्छी। एपरी गुड़ाई समस्या रही तार गोटे समाधान मध्य रही गोटे समाधान ता मुझे कहवाई चाहे। जब आप देखा चाहिए हितोपदेश तार 3 अध्याय लिखा जाए 3 अध्याय 6 पद हितोपदेश 3 पर्व 6 पद लिखा जाए आपनार सबु गति ताहांको स्वीकार करो तहिरे से तुमर पथ सबु सरल करिवे। एटा लिखा जाए आपनार सबु गति ताहांको स्वीकार करो तहिरे से तुमर पथ सबु सरल करिवे। सबु गति स्वीकार करो से कौन करिवे सबु पथ सरल करिवे। आमे कौन करू आम समस्यार कारण कौन जे आमे भाबू जे ए समस्या गुड़ा तो मोर समस्या एटा तो मो दे ही पारिबो एटा तो मु करि परिबी आमे स्वामी स्त्री मिसी समाधान करि परिबा हमर आउ कहार आवश्यक अछि। अनेक सेया भाबंती आउ तार परिणाम भोगिबा पई परे पड़ी थाए। जेतले आपण प्रभु को साइड करि दियंती जेतले आपण प्रभु को रोब सुनंती नहीं आपणकर सिद्धांत नेबा समय प्रभुंकर अनुमति लड़ती ना प्रभुंकर अनुमोदन लड़ती ना प्रभु को आपण समस्या शेयर करती ना आप केमती समाधान पाई पारे। आज आम जदि देखा आम घरे बहुत बड़ बड़ समस्या रही छोट समस्या आम कौन भावु नहीं बड़ समस्या सीना प्रभु को कहवा ए छोट गुड़ाक आम कर तो से छोट समस्या गुड़ाक समाधान करू करू आमको वर्ष वर्ष बीती जाऊँ कहीं आम सबु गति ताहांको स्वीकार करूना। जदि आम आमर सबु गति ताहांको स्वीकार करिबा से कौन करिवे सबु पथ को सरल करिवे। आज आपण मानक पई अनेक द्वार बंद परि लागुछि आपण भाबुचंती नाई रास्ता मो पे बंद हो गला ए द्वार मो पे बंद हो गला म आगो को बढ़ी पारिबे नै मोर घरे समस्या आहुरी प्रखर हेबा पई जाउछि आहुरी कष्टदायक हेबा पई जाउछि ए प्रकार में भाबुछु कारण कोन ए रास्ता बंद हेबार गोटे कारण अटे जे आमे प्रभु देखाइ देबा रास्ता रे जाई न आमे प्रभु को परामर्श लड़ी न प्रभु को सहयोगिता लड़ी न। प्रिय भाई भौणी माने दुनिया रे एमिति को लोक अछि जे प्रभु को सहायता मांगिले प्रभु ताक सहायता करिवे नै। समस्या कोन आमे प्रभु को सहायता लड़ू न आमे प्रभु को परामर्श लड़ू न। एला लिखा जाउछि कोन जे आपनार सबु गति मु स्वामी स्त्री मान कहबा पई चाहे प्रत्येक स्वामी स्त्री प्रत्येक परिवार प्रत्येक व्यक्ति विशेष कहवाई चाहे आपनार सबु गति हे तो आपण भौणी माने एकुटिया परिवार को चलाउछंती हे तो आपण को स्वामी न थई पारंती आपण भाबुथिबे जे मोर पिला मान को मु केमती जत्न नेबी मु कहवाई चाहे आपणकर सबु गति आपण ताहांको स्वीकार करंतु से कौन करिवे पथ सबु सरल करिवे। देखिबे आपण जो पथ जटिल होउची कष्टकर होउची आगो को बढ़िबा पई कष्ट होउची कंटकित अटे कष्टदायक अटे आपण आगो को बढ़ी पारु नांती आपण आगो को बढ़ी पारिबे। मूल कथा कौन आपण सबु गति आपण सबु समस्यार गोटे समाधान जे सबु गति आपण ताहांको स्वीकार करंतु। आज कहवाई चाहे आपण घर समस्या लिखि रखंतु गोटे टॉप 10 समस्या आपण घर टॉप 10 समस्या कौन हुए तो पिला समस्या स्वास्थ्यगत समस्या आर्थिक समस्या बेकारी समस्या
ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ିର କେସ୍ ମୋକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ଏସବୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା 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 ଏଇଗୁଡାକ ମୋର ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବା ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଟପ୍ 10 ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଣ ତାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। କୋଉଟା ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କଣ କରିବେ ନା ସବୁ ପଥ ସରଳ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କଣ କରିବେ? ସବୁ ପଥ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗତିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପଥକୁ ସରଳ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି? ଆପଣ ତ ଗୁଡିଏ ବିଷୟକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସାରିଛନ୍ତି, ଗୁଡିଏ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୁଡିଏ ବିଷୟର ଅନେକଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗତି ସେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନେହୁରା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ହଉ ଦେଖିବା, ପରେ ଦେଖିବା, ଫାଇଲ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣ ଘୁରଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଘୁରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ ଜଣାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଆପଣଙ୍କ ସକଳ ଗତିରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତହିଁରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହା କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ବିପତ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସିପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଆଣ୍ଠୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ବି ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଏହି ପରିବାର ସମାଜର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ପ୍ରଭୁ ଗୁଡେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଘରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସବୁର ସମାଧାନ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକଙ୍କ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଅନେକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଓ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସକଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୁଚାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାତ ଅନିଦ୍ରାରେ ଯାଇଛି। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ବେଦନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପଥକୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ କଥା କହୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସବୁ ଗତିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ପିତା। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମର ପଥ ସବୁକୁ ସରଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଓ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ କୁହା ନିବେଦନ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମନର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଓ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ସମାଧାନ ଆସୁ ରାଜା, ଶୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହଉ ରାଜା, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଯୋଗାଇ ସୁରକ୍ଷା କର। ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ଜମିବାଡି ସୁରକ୍ଷିତ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ହଉ। ଓ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ବର୍ତ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଓ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଲର୍ଡ ବ୍ଲେସ୍ them, O Lord, bless them, O Lord, bless them, O Lord, hallelujah।
ହାଲେଲୁୟା। हे प्रभु परमेश्वर प्रत्येक जीवन प्रभु अद्भुत आशीर्वाद देखा साहाय्य कर। आज जो मैंने संवाद शुणी विश्वास आंठुरे आसी ओ प्रभु समान आपण प्रचुर मंगल बर्तु आपण आशीर्वाद बर्तु बोली प्रार्थना करुच्ची। ओ पिता परमेश्वर आपण दास भाव में हस्त प्रसारी पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम आशीर्वाद करुच्ची। आपण आशीर्वाद से संग धरू सहित परमेश्वर प्रभु से कहबार सब समस्या आप जानती प्रभु। ओ प्रभु से टॉप 10 प्रॉब्लम नहीं आसी प्रभु जो समस्या गुड़िक समाधान ले प्रभु से परिवार सुखकर परिवार हम शांतियुक्त परिवार हम ईश्वर केन्द्रिक परिवार हम। ओ प्रभु से प्रकार घर प्रभु अनेक पिला अबाटे जाऊँगी अनेक परिवार अशांति अच्छी स्वास्थ्यगत समस्या नहीं प्रभु से ओ प्रभु जुझुंट बाहरी पारु ना। आज मु प्रार्थना करे प्रभु आपण दास भाव में आपण क्षुद्र मनोनीत दास भाव में मु प्रार्थना करुच्ची प्रभु। ए प्रार्थना को आप शुणु सुग्राह्य करूँ आशीर्वाद करूँ बंधन सब छिंडु राजा। ओ प्रभु सब बंधन छिंडु अभाव दूर हो से मनर वेदना से कष्ट से दुख से नैराश्य सबुर समाधान हेउ बोली प्रार्थना करुच्ची। लॉर्ड ब्लेस देम ओ लॉर्ड ब्लेस देम ओ लॉर्ड ब्लेस देम ओ लॉर्ड हालेलुया। ओ प्रभु दया कर साहाय्य कर करुणा कर पिता परमेश्वर मु जा मागी नहीं प्रभु मोर भाई भौणी मान आंठुरे रही आपण सम्मुख में ओ अश्रुपात सहित अश्रुसिक्त नयन आपण मुख अन्वेषण करुछंती प्रभु क्षणी राइट नाउ लॉर्ड ब्लेस देम ओ लॉर्ड हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर दया कर बोली प्रार्थना करुच्ची करुणामय परमेश्वर। ओ प्रभु आम आपण गति आसी प्रभु जे सर्वशक्तिमान जे एल शडाय अटंती आपण गति आसी प्रभु आशीर्वाद कर दया कर प्रभु कहानी को प्रभु ओ प्रभु निराश रही दियो ना परिस्थिति गुड़ा परिवर्तन कर बोली प्रार्थना करुच्ची। ओ प्रभु ऋण सब रही ऋण मुक्त कर प्रभु ऋण मुक्त कर पिला आशीर्वाद कर प्रभु अनेक कैरियर प्रभु और समस्या रही प्रभु अनेक प्रमोशन हो पार ना प्रभु और अनेक प्रभु गुड़े समस्या नहीं गति करुँच प्रभु से जानी ना कौन करेंगे प्रभु परिवार समस्या सब नहीं आपण कथिक आसूची आपण दास भाव में प्रभु मो प्रत्येक में प्रार्थना करे जो मैंने मो सहित प्रभु यही समय आंठुरे अच्छा मो सहित यही समय आंठुरे प्रार्थना करुँच मो सहित यही समय आंठुरे आपण मुख अन्वेषण करुँच। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपण स्वर्गर सामर्थ्य सहित आपण स्वर्गर साहाय्य सहित आपण स्वर्गीय दूत मान सहित आपण स्वर्गीय बाहिनी सहित ओह्लाई आसतु प्रभु से आशीर्वाद करने प्रभु स्वर्गर द्वार सब उन्मुक्त कर से आशीर्वाद बर्षाई दियो बोली प्रार्थना करुच्ची प्रभु जो मैंने विभिन्न पाप जुझुंट पाप बाहरी पारु ना पाप स्वीकार करुँच क्रंदन विलाप करुँच नाम से आशीर्वाद करो पाप सब क्षमा कर परिवार गुड़िक प्रति आप प्रचुर मंगल बर्तु प्रार्थना शुणी धन्यवाद जीशु प्रिय नाम मागिली आमीन दया ग्रहण करंतु आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करंतु प्रभु आपण मान सहित रही महिमा प्रकाश करंतु। आसंता अध्याय आम पुणी थे नुआ अध्याय आम जड़ित हवा से पर्यंत प्रभुरे रुहतु सुस्थिर रुहतु।